Alam mo tayo. Ay, Yan, good morning ulit. Ito na po yung aking live. Madam, 149. Ito na po yung mga customer po. Okay na yan, Nakangiti tag silang natin. lahat, oh. Oh. 149. Yan. Nagngingitian yung mga customer. Okay. Yan. Oh. May sumisilip sa salinyasi. 150, 149 lang ito. O, binuangan, kunin mo da. Mayroon isa na parang nasalimuang. Nagsalimuan daw ka. Parang nakawala sa kanyang joke lang. Ayun na, umalis eh. Tingnan mo si madam, oh. Diba? 130 lang. Ngiting panatag. Yan. 95 lang, madam. Red Bulang. lang. Madam. Bulang. Yan. Kano dito? 120. Konti lang dyan. Oh. Murang-mura. Pamaksiw talaga yan. Oo. Sarap yan papaksiw na tuyo. Tuyong paksiw. Nako. Tsaka isang hotdog. Baboy. Tapos yung diet. Tatabat tayo lalo. No. Isang hotdog. Oh, may bagong dating. Busing, ano sa'yo busing? 155. Yan. 150 Pumili na kayo. Dalawang Ayaw, bawang. manok na paa. Ito, 150. 160, Oh, madam. yan. Medyo mataas na konti. 160, Pero kiri pa rin. 150. Okay na? Dek, Eh. 160. Sige. 1 kilo.